बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण एक इंपोर्टाट वीडियो एक खास वीडियो यही वीडियो रे आज मुझे कहबी बर्तमान आपण मैंने ट्रेनिंग नौकरी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 बा विद्यालय भित्तिक मान निर्धारण 2024 जार ना चेंज कर दिखाई जेटा समृद्धि तो ये पिलामानकर जो मान निर्धारण पर विभिन्न प्रकार टूल्स एंड टेक्निक विभिन्न प्रकार वे व्यवहार करा जाउछि। तो साधारणतः आज जो टॉपिक रही सी रही प्रोजेक्ट वर्क बा प्रकल्प कार्य। तो ये तीन चार प्रश्न पर आम ब्रीफली आलोचना करवा। जो प्रथम प्रश्न रही प्रकल्प कार्य क्या कहुए यार विशेषत्व कौन। फर्स्ट जिनस प्रकल्प कार्य क्या कहुए और यार विशेषत्व कौन। द्वितीय प्रश्न रही प्रकल्प कार्य करने सोपान गुड़िक आपण मानकर कौन कौन अच्छी कौ स्टेप देके आपण प्रकल्प कार्य कले भल हम। और तृतीय प्रश्न रही प्रकल्प कार्य माध्यम शिक्षार्थी मान निर्धारण आम किपरि करिपरिबा गोटे पिलार मान निर्धारण आम किपरि करिपरिबा। तो ये तीनोटी प्रश्न उपर आम आलोचना करवा। तो मुझे आपण मानक कही रखुची जदि प्रथम थर पर ये चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखा लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार और आपण मैंने देखिपारे और बहुत मात्रा सेयार करूँ और निश्चित रूप से वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व गोटे लाइक कर दिंतु। तो यह समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान हूँ प्रযোज्य कारण यह केवल हूँ पिला अभिभावक मान दरकार अभिभावक मैंने जानवा दरकार किसी मात्र एवं पिला उपर एटा इम्प्लीमेंटेशन हम प्रकल्प कार्य पिला ही आमर यह कार्य। आसतु जानिबा प्रथम प्रश्न प्रकल्प कार्यर विशेषत्व और क्या कहुए ना शिक्षार्थी माने एक सामाजिक परिवेश रे निर्धारित समय सीमा मध्य एक समस्या को नहीं निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक कार्य संपादन करें। बुझिपाल शिक्षार्थी माने गोटे सामाजिक परिवेश रहिला गोटे निर्धारित समय सीमा रहिला गोटे समस्या रहिला समस्या को नहीं निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक कार्य यदि संपादन करिथांती एही कार्य को प्रकल्प कार्य कहुए प्रोजेक्ट वर्क कहुए। मन रखते आगे प्रकल्प कार्य क्या कहुए विशेषत्व देखा ना कौन ना शिक्षार्थी माने गोटे सामाजिक परिवेश निर्धारित समय सीमा मध्य एक समस्या को लेकिन जदि निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक कार्य संपादन करदे ताहा कहुए प्रकल्प कार्य। माने गोटे परिवेश रहिला किसी टाइम लिमिट रहिला गोटे समस्या रहिला सेही समस्या को से समाधान करेंगे से प्रकल्प कार्य से ही समस्याटा को समाधान करेंगे एवं निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक कार्य संपादन करेंगे। आमर जो कार्यर उद्देश्य थी से उद्देश्यटा फुलफिल हवा दरकार तेणु से भाया कार्य कहुए प्रकल्प कार्य कहुए। यही कार्य करने निमंते तथ्य संग्रह करेंगे विश्लेषण करेंगे फलाफल निर्णय करेंगे तथा लिपिबद्ध करेंगे। देखो पिला माने आगे तथ्यटा संग्रह करेंगे बोलिकी आगे सामाजिक परिवेश को जीवे तथ्यटा संग्रह करेंगे तार निर्धारित समय सीमा मध्य विश्लेषण करेंगे तापर समस्याटी को निर्दिष्ट उद्देश्यमूलक कार्य संपादन करेंगे फलाफल निर्णय करेंगे और लिपिबद्ध करेंगे शेष है लिपिबद्ध करेंगे विवरण लिखे लिपिबद्ध करेंगे। तो ये स्टेप देखिए जीव शिक्षार्थी मैंने प्रकल्प कार्य करने समय शिक्षक अन्य सहायता नहीं पारे कहार सहायता प्रकृत में नहीं पारे एटा विशेषत्व ये जो कहली बर्तमान है प्रकल्प कार्य क्या कहुए यहाँ विशेषत्व जो प्रकृत में जो रहिला से माने प्रकल्प कार्य समय कहार साहाय्य नहीं पारे ना शिक्षक मान नहीं पारे और बाहर लोक मान साहाय्य नहीं पारे गार्डियन मान नहीं पारे पड़ोशी मान नहीं पारे विभिन्न प्रकल्प कार्य आम बाहर को जाऊँ ना तेणु विभिन्न लोक मान से सहयोग नहीं पारे बाहर को जाऊे मैंने कौन बाहर ही से कलेक्ट करेंगे तेणु विभिन्न लोक मान सहायता नहीं पारे तेणु अन्य सहायता नहीं पारे निज सांगसाथी नहीं पारे समस्त सहायता नहीं पारे। तापर आसला यह वास्तव जीवन परिस्थिति सह यही कार्य वास्तव जीवन परिस्थिति सह कार्य करने अभिज्ञता विनिमय करने दलर कार्य कर सुजोग थी सकारात्मक मनोभाव सृष्टि होता है जो तार रहा विशेषत्व। ये प्रकल्प कार्य प्रोजेक्ट कले पिलाटर कौन हम गोटे जिनस इम्प्लीमेंट हम से हूँ सकारात्मक मनोभाव जोटा कि तार पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जोटा कि पॉजिटिव सकारात्मक मनोभाव पॉजिटिव माइंड आसो तेणु से वास्तव जीवन सहित कार्य कर अभिज्ञता विनिमय कर तार जो नॉलेज तार जो से एक्सपीरियंस आसला से एक्सपीरियंसटा को सी ट्रांजैक्शन कर विनिमय कर दल कार्य कर सुजोग थी यहाँ दल कार्य कर सुजोग थी सकारात्मक मनोभाव तार सृष्टि
କରିବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନବତା କିପରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ଯଥା ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରିବା। ତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା କରିବା ସେ ତ ଗଲା, କ'ଣଟା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ହେଉ କି ଆବେଗିକ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ହେଉ କି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦକ୍ଷତା ହେଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାର ସୋପାନ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଆଗେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖିବ ମୋର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ସମସ୍ୟାଟା ନହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ତାପରେ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କଲା, ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବଦଳିବ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ବା ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବି। ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା, ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯିବି। ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ସେ ଯିବ ବାହାରକୁ, ତାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଠାରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ କରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇଲା ତଥ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ନୋଟ୍ କରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ନୋଟ୍ କଲା ନୂତନ ଧାରଣା ଓ ଉପସ୍ଥାପନ। ତାପରେ ଆସିବ ତାର ନୂତନ ଧାରଣାର ଉପସ୍ଥାପନ, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ତାର ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିକି କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଧାରଣାରେ ବା ନୂଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି। ନୂତନ ଧାରଣା ହେଉଛି ସେ ନୂତନ ଧାରଣାର ସେ କନସେପ୍ଟ ପାଇବ। ଏବଂ ଶେଷ ସୋପାନ ହେଉଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆସିବ ସିଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ବା କେତେ ଦୂର ହେଇଛି ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପିଲାଟି ରହିବ ତାର ସୋପାନ, ଶେଷ ସୋପାନ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବ, କଲାପରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାପରେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ କରିବ। ତାପରେ ନୂତନ ଧାରଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେଉଁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ପାଇଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି କରାଯିବ ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯିବା। ଯେ ଦିଗ କ'ଣ ଦିଗ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିବ ସମୟ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, ୱେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କ୍ରମ କ'ଣ ରହିଲା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର କ'ଣ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କିପରି କଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କ'ଣ ନେଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ। ତାପରେ ଆସିବ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ କରିବ ଏବଂ ପାଇଥିବା ନୂତନ ଧାରଣାରେ ସେ ବିନିମୟ କରିବ ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବ। ବୁଝିଗଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଦିଗ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାପରେ ସମୟ ନେବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମକୁ ଯିବ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସକୁ ଯିବ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧୀକରଣ କରିବ, ତାପରେ ପାଇଥିବା ନୂତନ ଧାରଣାକୁ ବିନିମୟ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସୋପାନ ଏବଂ ତାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ତାର ସବୁଗୁଡ଼ା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲି, ସୋପାନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।